अंथकवि भीम भैकृत 38 स्तुति चिंतामणि गुरु ब्रह्म महिमालेख पंचविंश बोली काहि मु लुचिबी के मन्ते बंचिबी पळाइबी केउं पथे जगत कषण केते मु सहिबी विपत्ति पड़िब जेते आगतर कथा जेतेक व्यवस्था घोड़ाई रखिछि जानी भक्तंक जीवन न रहिब पिंडे कातर होइबे शुणी आसिब जबन माड़ी घोर बन करी जीवे सम छत्र तरु तृण मान छेदी पकाइबे न रहिब डाल पत्र गंध पर कट होई छटपट महिलोटुथिब मड़ा भूमि रे तीरण न रहिब जान चरी जीवे हस्ती घोड़ा राजा माने तही युद्धे पीठी देई थोकाए आरंभी भेक पाइक मानंकु आपे डाकुथिबे बोलुथिबे छेक छेक रणयुद्ध घाते संभाळिबे केते काहारी नथिब सख्य जेझा सुखे जेझा पलाई पशिबे रणभण होई लोक जुझिब फिरिंगी न पारिब भांगी रहिब ता निज स्थाने साखी रूपे देव ताए देखुथिबे रही अधा स्वर्ग शून्ये कंपिब मेदिनी रणगोल ध्वनि स्वर्ग पातालकु भेदी 18 दिवस जम्बुद्वीप मध्ये बहिब रकत नदी ते बसिद्ध सुर मनुष्य असुर रही न पारिबे केही सैत्रिंश अंकरे दिग दिगंतरे उछुलुथिब ए मही नागान्ति जोगान्ति वेदान्ति सिद्धान्ति उठिबे आसन छाड़ी क्षत्रिपणे रण युद्धरे चहटी
ଦେଉଥିବେ ସିଂହରଡ଼ି। ରାଜ ଋଷି ଦେବ ଋଷି ରୁଦ୍ର ଋଷି ଶୂଦ୍ର ଋଷି ଆଦି କରିବେ ଧନ୍ଦଳ, ଉଠିବେ ସକଳ ସର୍ବେ ବୀର ବେଶ ଧରି। ଜପିତ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ମେଳି। ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରୁ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ ସର୍ବେ ମିଳି। ଆଦି ଅବଧୂତ ଅନନ୍ତ ବଧୂତ ରାମ ଅବଧୂତ ତିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଧୂତ ହନୁମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଅବଧୂତ ଘେନି। ଶିବ ଅବଧୂତ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଧୂତ ଧର୍ମ ଅବଧୂତ ତୁଲେ। ଅଲେଖ ଅବଧୂତ ସଙ୍ଗତେ ମିଶିବେ ବଦଳିବେ ତେତେ ବେଳେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁ 64 ସିଦ୍ଧ କଷା କୌପୀନ ମାରି। ବୀର ବେଶ ରୂପ ସକଳେ ଧରିବେ ହୋଇଥିବେ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ। ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ଯୁଦ୍ଧେ ଧାଡ଼ି ଦେବେ ଉତ୍ତରୁ ଆସିବେ ମାଡ଼ି। ଗଦା ମୁଦୁଗର ବାଣ କାଣ୍ଡ ଘାତେ ସୈନ୍ୟ ପଡୁଥିବେ ଝଡ଼ି। କଳିଙ୍ଗା ଅସୁର ହୋଇ କୋପଭର ଯୁଦ୍ଧେ ହେବେ ରଣରଙ୍କା। ପାଦକ ବହଳେ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସୁନା ଟଙ୍କା। ଷଡ଼ ବ୍ରହ୍ମବାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବେ ଷଡ଼ରଥୀ। ତାଙ୍କ ସମାନରେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନଥିବେ ଟିଆଉ କ୍ଷତ୍ରୀ। ନବ ଋଷି ନବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବେ ଧରିବେ ବାକ୍ୟ ପୋଥି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନାଇ ଶିରେ କର ଦେଇ ଉଚ୍ଚାରି କରିବେ ସ୍ତୁତି। ବଡ଼ାଇ ଆସ୍କତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନର୍ଥେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ ଯୁଗ କଳି। କହେ ଭୀମ ଭୋଇ 500 ପଦେ ନିତ୍ୟ ମରୁଅଛି ଭାଳି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି
শান্তিঃ। পঞ্চবিংশ বলি সমাপ্ত।